जय जगन्नाथ। नमस्कार। साई समीक्षा आयुर्वेदिक तरफ आपण को आज शुभ दिन में स्वागत अभिनंदन। चलतु आज मु आपण किसी हेल्थ टिप्स नहीं आसी। स्वास्थ्य एक अमूल्य संपद, कारण आपण जेते धन दौलत जहाँ रखंतु स्वास्थ्य आगे तार मूल्य किछि नहीं। तेणु पूर्वज माने कही जाइछन्ति स्वास्थ्य एक अमूल्य संपद। से स्वास्थ्य विषय रे मोर चिरसर्वदा आलोचना थाए। मु मध्य स्वास्थ्य विषय रे किछि जानिबा पई शिक्षा लाभ करुछि। ता सहित शिखिथिबा जिनिस किछि आपण मान पाखरे उपस्थापन करुछि। चलंतु आजिर से स्वास्थ्य टिप्स किछि आपण पाखरे उपस्थापन करने को जाउछि। सर्वप्रथमे आमे जानिबा आमर जो मुख्य काम शरीर रे पाचक। दैनंदिन आमे जहाँ खाद्य ग्रहण करिथाउ ताहा शरीर रे कोभली भाबरे आमर हजम होइथाए। आमर पाचक क्रिया केमती कौन ता विषय रे आमे जानिबा। आमे खास करी ध्यान दबा भोजन स्वाद पाई खिया जाए ना जीवन पाई। एटा ध्यान देबे आपण। भोजन स्वाद पाई आमे खाऊचे ना जीवन पाई, एटा मुख्य पॉइंट। एट गोटे रहिला भोजन को आमे जदि देवता भली ग्रहण करिबा बा मनोरंजन परि खाइबा ताहले आम शरीर बा पाचन पाई उत्तम होइथाए। ए पॉइंट रे आमे ध्यान दबा। आमे प्रत्येक दिन जो खाद्यटी खाऊचे खाद्य पूर्वरु खाद्य नवा पूर्वर किछि ठाकुर को आमे स्मरण करिबा, देवता भावी आमे ताकू ग्रहण करिबा आ मनोरंजन खुशी रे आमे ताकू खाइबा। चलंतु जिबा पाचनर क्रिया किए करथाए ना अग्नि। पाचन आ अग्नि ये परिपूरक सामंजस्य। ताल आम शरीर भितरे जो अग्नि सिद्धांत से अग्नि सिद्धांत विषय आमे जानिबा। अग्नि कौन आम शरीर प्रकार केते प्रकार अग्नि अच्छी ना 4 प्रकार अग्नि अच्छी। 4 प्रकार कौन ना जठार अग्नि, भूत अग्नि, धातु अग्नि आउ रहिला मन अग्नि। विश्लेषण करिबा। प्रथम पॉइंट जठार अग्नि या कौन करथाए ना आमर भोजन आमे दैनिक जा भोजन खाऊजे ताकू पचाई थाए बा हजम कराइबारे साहाय्य करिथाए, हजम करई थाए। आको जठार अग्नि कुआ जाए। द्वितीय रे भूत अग्नि ये कौन करे ना भूत अग्नि रो काम होउची शरीर रो पंच तत्व को परिवर्तन करे। आम शरीरटा जो पंच तत्व को नहीं कढ़ा ये भूत अग्नि ताकू परिवर्तन करिथाए। से भली धातु अग्नि शरीर रे सप्त धातु थाए। कौन से सप्त धातु? रस, रक्त, मांस, अस्थि, ऊर्जा बा ओज, मज्जा, शुक्र। एई भली 7टा धातु को आमर धातु अग्नि नियंत्रित करिथाए। सबुठार गुरुत्वपूर्ण होउची ओज बा ऊर्जा, जहाँ आमे शक्ति कहवा। शक्ति आम शरीर भितर ऊर्जा समांतर रहिबा होची सबुठार महत्वपूर्ण। तेणु आमर धातु अग्नि आकु बालांस करिथाए। से भली चतुर्थ रहिला मन अग्नि, विचार को पचाए। आमर मनर अग्नि जनर पेटरे पित्तकोश बढ़ुथिबो से पेटर जदि मनर राग क्रोध को
ବା ମନ ଅଗ୍ନିକୁ ସେ ଯଦି ସନ୍ତୁଳିତ କରାଇବ ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ହେଇଥାଏ। ବିଚାରକୁ ପଚାଇଥାଏ, ଆମେ ଉତ୍ତମ ବିଚାର କରିଥାଏ। ସେଇଭଳି ଏସବୁ ଆମର ଅଗ୍ନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ଉପଚାର କରିପାରିବା। ଯେପରି ତ୍ରିକୁଟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ତ୍ରିକୁଟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା 3ଟା ଶୁଣ୍ଠି, ମରିଚ, ପିପଳି। ତେଣୁ ଆର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ତ୍ରିକୁଟ ଚୂରଣ। ଏ ତ୍ରିକୁଟ ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଭୋଜନ ପରେ ଅଧା ଚାମଚ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଆପଣ ଯଦି ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଅଗ୍ନି ଠିକରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ବି ଅଛି ହେଙ୍ଗୁ ବାରିଷ୍ଟ। ହେଙ୍ଗୁ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଚୁଟକି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଚୁମୁଟିକିରି ଆପଣ ଘିଅ ନେବେ। ଘିଅ ସହିତ ଗୋଟେ ହେଙ୍ଗୁ ଚୁଟକିରେ ନେଇ ଘିଅ ସହିତ ଯଦି ମିଶାଇ ଆପଣ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ପେଟ ବାମ୍ଫେଇବା, ଫୁଲିବା ତତ୍କ୍ଷଣ ଏ ଉପଶମ ଦେଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଜୁଆଣି, ସନ୍ଧବ ଲବଣ। ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜିନିଆ ହେଉଛି, ଡାଇଜେସନ୍ ଠିକ୍ ରହୁନି, ହଜମ ହେଉନି, ଆପଣ ଜୁଆଣି, ସନ୍ଧବ ଲବଣ ଗରମ ପାଣିରେ ଆପଣ ପିଇପାରିବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିକି। ଅଦା ଲେମ୍ବୁ, ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ଅଦା ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅଦା ଖଣ୍ଡେ, ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ରସ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଗ୍ନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସେଭଳି ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚକୂଳ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରିକୁଟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲି ସେଭଳି ପଞ୍ଚକୂଳ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ପଞ୍ଚକୂଳ ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ନା ପିପଳି, ଚିତ୍ରକ, ଚଭ୍ୟା, ନାଗରମୁଥି। ଏଇଭଳି ଆପଣ ଭୋଜନ ପରେ ଗରମ ପାଣିରେ ଯଦି ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଅଗ୍ନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଉର୍ଜା ବିଷୟରେ ବା ଓଜ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଉର୍ଜା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଶତାବରୀ, ଘିଅ, ଅଁଳା, ଅଁଳା ରସ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ରାତିରେ ଆପଣ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ, କ୍ଷୀର ସହିତ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଶତାବରୀ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର, ଶରୀର ଭିତରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଚରକ ସଂହିତାରେ ଚରକ ଋଷି ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି ପୁରୁଣା ନୁହଁ, ବହୁତ ନୂଆ ନୁହଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଆଜିର ଇଏ ଥିଲା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ ପାଚକକୁ କେଉଁଭଳି ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରିବା। ପାଚକ ସହିତ ଆମର ଅଗ୍ନି, ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ଅଛି, ଜଠାର ଅଗ୍ନି, ଭୂତ ଅଗ୍ନି, ଧାତୁ ଅଗ୍ନି, ମନ ଅଗ୍ନି, ଆମେ ଆକୁ କେମିତି ସନ୍ତୁଳିତ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନରେ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିପାରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ରୋଗ କେବଳ ଔଷଧରେ ନୁହେଁ, ଭାବରେ ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆମେ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି, ଯେଉଁଟା ରହିବ ଆମର ମନ ଭାବ। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନାର ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।